जों आम्बासा ब्लक कमिटि ति प्रमथानि अंगै दिनै कायसा प्रेस मिट खायनानै नांखा दाय दिनै फाय मानजाक फायनाय दिनै मिडिया चेनेल रावनो बेलायनो हामबाय दाय दिनै तामनि बागै दिनै प्रेस मिट खायनाय नांखा होनमानले नक जतनो सिखाना जे थांनाय 16 तारिखनि जे घटना खुमुलुङो जे कायसा बदलनि नेतृत्व जे दिनै बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक्यनो जे हानां पिनां खायमानि आबोनि बिरुद्धेनो जों दिनै प्रेस मिट खायनानै नांखा ताई जों आबोनि बागै जों बसखांनाय दिन राव ताइबो बृहत्तर आन्दोलन खायनानै जों जातियाव दङ आबोनि बागै जों दिनै जत्त ताखुग्रं ताइबो खुग्रंनो दिनै 19टा दफा ताखुक ताइबो खुगसंनो आं कयनाय आनि ब्लक कमिटिनि अंगै जों अर प्रेस खायमानि बिसि प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै जे दिनै बुबाग्रानो जाते जों कुचुगति सानानि बागै ताई दिनै जे बनि बिरुद्धे बनो जे हानां पिनां खायमानि आबोनि बिरुद्धे जों जतनो सोच्चार अंनानि नांनाय ताई जों बसखांनि दिन राव बनो काहामक्लाय तैनानि नांनाय ताई बनि बिरुद्धे जे कुनु बरक आभाय हानां पिनां खायख्लाय जों सब समय जों दङ आबो जों जतनो लुकरगनो आं आबो कयनाय ताई तिनि अर फायमानजाक फायखा तिनि अर तिप्रा मथानि जे तिनि साबजोनालनि आम्बासा साबजोनालनि चेयारमेन बरमगोनां प्रेमलाल मलसम फायमानजाक फायखा तिनि साबजोनालनि बाइ चेयारमेन बरमगोनां कुसाराय रियां ताई फायमानजाक फायखा तिनि अर तिप्रा YTF नि वर्किंग सेंट्रल कमिटिनि वर्किंग सेक्रेटारि बरमगोनां सुरजित महोदय ताई फायमानजाक फायखा तिनि अर तिनि जुनालनि बाइ चेयारमेन बरमगोनां बिसन्जय रियां ताई YTF TWF नि आदं रावबो तिनि इ प्रेस मिट मानजाक फायमानि एंखाय तिनि प्रेस मिट खायमानि बिसिं जे तिनि TWF ब्रक आलादा प्रेस मिट खायलायखा किन्तु जों तिनि YTF ताई तिप्रा मथा मिलिवैनो जों आम्बासा 47 ब्लक कमिटिनि अंगै जों तिनि अर प्रेस मिट खायलायखा ताई अबसक सावैनो आनि कक मथागिरिखा जतनो हामबाय Bungka Bisupati Dekorma Central TWF ni Vice President no tili oro uskang rumah mereka press meet klien apa kan ni berui botol 47 ambasa dari blok komite an TWF no tuh oro tini sana nangka ane 16 tarik je cili Maharaja cili Bobagrano hanang pinang khaiman tuh ini orang kayak cung khatuma kan sini press meet makleka orang belai kayak cung dukunang jak syarat tirprani pung bararok jotono kapjak boba grano jawa hai khaiman tuh cung jotono dukunang jak jotono kapjak cung aku nih bisingtiang tuh bersana nayo di sini tirpra rajo 19 dop aja jati to mani 19 dop nih bisinggo 19 hoda tong oh 19 ta hoda ni bising tu je bono tamus hajariman ang je tini 19 dopha hodarona ang koyo je tini সমাজ যে পারাও বাহিনো যদি সমাজনি বাইরে কেবো আমি যদি খাইতং খাইচং সমাজ নাইয়াকনি বনো সমাজনি দন্দিরম্ব তাই বনবো যে পাটাল কুইনানবো hodani bisingti bonom heke sajari nangtung ang tebo aro ang kokasarna musungo je patal logini patal kuina logi tongnai je sini takuk tai bukuk sungna bornang haina ani khani hamjak ya pharna musungo borok lama korubita tongtho sini bobagrani tifangbai ba chin bobagrani logi bo jotono phainang thu bin logi ya karoi anga sunani kokasar Jotono hambai tini sosial media ni bisingtiya जों kaisa आम्बासा ब्लक एवं YTF TWF तिप्रा मथा मिलेगुई जों kaisa tini press meet makai mani karon जों अबनो नुगो वाल oko human right day je December 10 तारिख अंगनानि तंगमानि अंगमानि तबे ताबो विभिन्न राजनीति बदल निम्बु मुंगनावै 16 तारिख डिसेम्बर खायमानि आरो जों नायो जे हायुं गनांगो अथवा चिनि त्रिपुरासानि सुदुया विभिन्न राज्यनो चिनि बोबाग्राने मानेजाक एवं महाराज प्रदुत किशोर बेलायनो बय सम्मान बेवै चलेव आरो नि बिसिंतिया जों नुखा कायसा व्यक्तिनो न एमन एकटा व्यक्ति महाराज न साबो नै सोंनाय एवं महाराज न दाका चपारिवै आरो बिभ्रान्त खाय
মহারাজ কিন্তু রাজবংশরক কোনো মতেও জনসাধারণ অথবা লোকরণে আরো ক্ষমা সানানি দরকার করে আবো রুলস করে আবো পরিষ্কার যত্ন সাইমানো আবো আপনি সঙ্গ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতিবো পরিষ্কার সাইমানো কিন্তু ব লোকনি বিসকাঙ্গ অবাহাই সমস্যানো যে গতে মানে গতে থাকা ত্রিপুরা মথানি উঙ্গই দে নাতে বিভিন্ন রাজনীতি বদল উঙ্গই দে আরো হামলা খাইখা আবন বিসিংতিফোনো ব রিকুয়েস্ট খাই ইয়া হাত জোট খাই যে খুলুংমানে হা আচকৈ খুলুংমানে আবো কিন্তু চিনি ইতিহাস जों কোনো সময় নুগিয়াকো আবন বাগৈ जों প্রতিটি जों শুধু ত্রিপুরা মথাইয়া চিনি যারা কংথাই বারা 19 দফা জাতি রক বেলাইন খা খামজাক অবাহাই যে দুর্নীতি খাইমানো আগামীও যদি সে অবাহাই যদি ন লামান নুখাদেন খাই जों আবো ফিয়গলাক এবং जों আহাই সিরিং সিরিং তংনাই জাত অব ত্রিপুরাসায়া আবো ত্রিপুরাসানি বিসিংতিनो ব জবাব মাননাই বিনি তমং বহাই চলাই তংখা আবো পাতাল কইনা সাতাল কইনা নাই আবো বিভিন্ন দুনিয়া লীলাগ্রিগৈ आंनो जेनेबा थांखाय आंनो नेता होननाय जे हिंतंनाय रं नेता रंना जों कुनु दिनो नेता होननाय माने मैया आबो परिष्कार चिनि ত্রিপুরা मथा एवं YTF TW नि तरफ থেকে आम्बासा ब्लक नि থেকেও जों परिष्कार सानानै नायो जों आबहाय जिनिस न माने मैया एवं माबो माने ग्लाक आगामीও যদি সে अबहाय যদি उंतंखा आंखाय जों आबोन बागै चबा खायनानै बो रोंगौ एवं टिआरबो उंजाक जों आबोन बागै जों प्रस्तुत ओंखाय तै कैसा आं सानानै मुचो जे ससियेल मिडिया नि प्रचार खायमाने आबो केबो हानि बरक माने मालिया एवं महाराजनि नेतृत्वआव जे दाबो थांसानि मारियाव फाइ दं माने अ थांसानि मारिना सबायनानि बागै निनि नागालेण्ड अंथ निनि मणिपुर अंथ जेकुनो राज्यनि बिसिंथि RSS नि BJP नि गुन्डारंनि थानिङो पैसा रां पैसा र नावै चिनि टिप्रासा थांसा चबा कासाय फायमानो बुफायनानि बागै सबायनानि बागै आबो टिआरखाय रां पैसा नावै चिनि टिप्रासाना बिभ्रान्त खायतन माने जों आबो যত ত্রিপুরাসারনো সাইমানো শুধু जों अर चिनि त्रिपुरा राज्यनि ত্রিপুরাসাया বিভিন্ন জায়গাव तंनाय चिनि ত্রিপুরাসা लेखा पराय तंनाय सोलों तंनाय विभिन्न ताखौ बुखुरं बिजनेस खाय तंनाय रक आबो फियगलाक आबो माफ्लायग्लाक जों आबो पयत तंगो आबो बिसास तंगो एवं जिनि जे पाताल कइना जमातिया जे बोरैतिते आसिक जे फिकाप मुंथां माने आबोनो जों सह्य खाया आगामीও जों आबो जवाब रिनाय एवं समय मतेनो जों जवाब रिनाय होननाय आसा खायो जतन हामबाय।